नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त उठी आपण मानू एमिति बहुत सारा उपाय करने द्वारा माँ लक्ष्मी आपण ऊपर कृपा प्राप्त हम बोली मो चैनल रे आपण मैंने ऑलरेडी वीडियो देखि सारी जहाँकि ब्रह्म मुहूर्त उठिक दुईटी काम कर दिंतु। तेबे एही दुईटी काम कौन अटे मु आज आपण मानकु कहबी जे राति रे सोइबा पूर्वरु गोटे ढाल पानी आपण प्रत्येक दिन रोषेई घरे रखिबे एवं ब्रह्म मुहूर्त रे सकाळु उठु उठु मुह न धोईकी आपण माने सेही गोटे ढाल पानी रे केउ उपाय करिबा द्वारा माँ लक्ष्मीकर कृपा आपणको ऊपर प्राप्त हबो। 40 दिन भितरे आपण माने एहार फरक जानि पारिबे। किंतु जदि आपण माने मुख्य द्वार रे एही भूल करूछंती तेबे आपण माने केबे भी माँ लक्ष्मीकर कृपा पाई परिबे नाही। आपण मानकु रेगुलर आपण को रोषेई घर रे एही गोटे ढाल पानी रखिबार अछि। एबे आपण मानक मन रे प्रश्न आसुथिबो जे महिला माने पीरियड समय रे एही काम करिवे कि नाही। ए सबु विषय रे आगकु वीडियो रे मु आपण मानकु कहिबे, तेणु वीडियोर शेष पर्यंत मो सहित जड़ी रुहंतु एवं आपण मानकु मोर अनुरोध जे ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त रे आमी मुख्य द्वार रे केउ काम कले माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त हबो या ऊपर वीडियो जानिछंती। किंतु ब्रह्म मुहूर्त रे मुख्य द्वार रे पानी सिंचन जो करिबा ताहा केउ पानी करिबा एहा भी आमी जानिबा निहाती दरकार अटे। केवल मुख्य द्वार रे पानी सिंचन तो करदबा या ऊपर आपण माने मो चैनल रे वीडियो देखिथिबे, किंतु केउ पानी सिंचन करिबा जदि आपण माने भूल करूथिबे गाधेई सारी करी पानी पकाउथिबे मुरुज आंकुथिबे ए सब काम करूथिबे तेबे प्रकृति रे नियमटी कोन अटे आपण माने किपरि माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त करि परिबे। आमी जहाँ भी काम करूचे ताहार किछि ना किछि शुभ अशुभ फल आमे प्राप्त करूचे। तेबे जदि जिंसटी को आमे सठिक भाବରେ करिबा तेबे आमे सठिक कृपा प्राप्त करि परिबा। प्रत्येक जिंसर गोटे नियम थाए, जदि आमे नियम मुताबिक काम करिबा तेबे आमे निश्चय फल प्राप्ति करि परिबा। जेमिति कि भोक लागिबा समय रे ही आमे खाद्य ग्रहण करूचे सेही परी गोटे नियम थाए सब जिंसर, तो आमे सेही हिसाब मुताबिक जदि कार्य करिबा आमे माँ महालक्ष्मीकर कृपा प्राप्त करि परिबा। एबे आपण मानकु राति रे सोइबा पूर्वरु केउ काम करिबार अछि। प्रथम कथा जदि निज घरर सुख समृद्धि को पुणी थरे फेरिबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने कोन करिवे निज रोषेई घर को प्रत्येक दिन महिला माने सफा करंतु। निजर जेतेबेले दीपहरर खाइबा आपण माने प्रस्तुत करूचंती सेही समय रे भी किछि लोकंकर गोटे अभ्यास थाए सेही ऐठा चूल्हा को सेमिति छाड़ी दियंती। कहिबार अर्थ या जे जलखिया बनेबा परे भी गैस को सफा करंतु पुणी थरे खाद्य प्रस्तुत करंतु। दीपहरर खाना पुणी आपतर दीपहरर खाइबा प्रस्तुत करिबा बेले पुणी थरे सफा करंतु, कारण चुल्ली ऐठा हबा परे पुणी थरे जदि रोषेई करिवे एहा पाप लागि थाए। जद सफा सुतरा तो बहुत भल अटे। अन्नपूर्णांकर विशेष कृपा थाए रोषेई घर रे, तेणु जेते बेले भी खाद्य प्रस्तुत करूचंती गरम चूल्हा जेतेबेले ठंडा होई जिवो निज गैस चूल्हा को सफा करंतु। एहा को महिला माने ध्यान दियंतु, एहा बहुत भल अटे। एवं जेतेबेले रोषेई करूचंती जहाँ भी आपण माने प्रस्तुत करिचंती रोषेई पई से सब को सजाड़ी की रखंतु। कहिबार अर्थ निज रोषेई घर को सजाड़ी की रखंतु। गैस चूल्हा को सफा करंतु, गरम गैस चूल्हा को सफा करिवे नाही, ठंडा हबा परे सफा करिवे। प्रत्येक दिन रात्रि रे सोइबा समय रे निजर रोषेई घर को सफा करिदेबे। तापरे दुईटी कर्पूर दुईटी लवंग को आपण मानकु जालिबार अछि। एबे वीडियो को आपण माने जदि ए पर्यंत देखिचंती जानंतु गोटे ढाल पानी रो उपाय। प्रत्येक दिन आपणको दुईटी कर्पूर दुईटी लवंग जालिबार अछि। किछि दिन भितरे आपण माने निश्चय निज घरर सुख समृद्धि को निश्चय प्राप्त करि परिबे। एबे आपण मानकु गोटे तंबा ढाल नबार अछि। जदि आपण मानक पाखरे तंबा ढाल नाही पितल ढाल भी नै परिबे। जेउ ठारू आपण माने पानी पिउचंती
ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେହି ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡର ପାଣି ନେବେ, କିମ୍ବା ନିଜର ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେହି ପାଣିକୁ ସେହି ଛୋଟିଆ ଢାଳଟିଏ ନେବେ, ସେଥିରେ ପାଣି ଭରି କରିଦେବେ ସେହି ଢାଳରେ। ତାହାକୁ ଉପର ପଟେ କିଛି ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଲରେ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଢାଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତମ୍ବା ଢାଳ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଟେ। ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ପିତ୍ତଳ ଢାଳ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ନେଇଯିବେ। ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ତ ଆପଣ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଇଥିବେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣିକୁ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ, ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଢାଳକୁ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ସେମିତି ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରର ଯେପରିକି ପୂର୍ବ ପଟେ ଏହି ଢାଳ ପାଣିଟି ରହିବ, ଆପଣମାନେ ରଖିଦେବେ। ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ପାଣିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠିକରି ମୁହଁ ନ ଧୋଇକରି, ଯଦି ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଠିକ ଅଛି, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିବେ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣିକୁ ନେଇକରି ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଖୋଲିବେ। ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଏହାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ, ତାପରେ ଚାରିପଟେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ବୁଝିଗଲା? ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସେମିତି ପାଣି ରଖୁଥିବେ, ସକାଳୁ ଉଠିକରି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିବେ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ବି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯାଏ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଏହାକୁ କରିବେ କି ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ଘର ଦେଖିବେ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ଏହାକୁ ସେତିକି ଦିନ ବନ୍ଦ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିରିୟଡ଼ର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆସିବେ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଏହି ଉପାୟକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଜମା ବି କରିବେ ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରେଗୁଲାର କେବଳ 40 ଦିନ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉପାୟ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜେ ଏହାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ କର୍ପୂର ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ଜାଳିବା, ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରିବା, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା, ଅଇଁଠା ବାସନ କେବେ ବି ରଖିବା ନାହିଁ ଏବଂ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ରଖି ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟକୁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା, ରୋଷେଇ ଘରରେ କେତେ ବି ଆପଣମାନେ ନୀତି ନିୟମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଚିରା ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଆପଣ ଗରମ ତାୱା ଧରିବା, ଗରମ ଡେକ୍ଚି ଧରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। କେବେ ବି ଚିରା ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଏବଂ ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହା ବି କେବେ ବି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର କାରଣ ପାଲଟିବ ନାହିଁ। କେବେ ବି ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଛୋଟ ମାଛି ବି ହବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବି ନିଜ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଏମିତି କିଛି ମହିଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରୋଷେଇ ଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳା ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତି। ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ଶାଳୀନତା ଯେଉଁ ମହିଳାର ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ତା ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ତେଣୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଘରକୁ ଯଦି କୌଣସି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।
ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।